ভারত ইংল্যান্ড সিরিজ যেন টানটান হলিউডি থ্রিলার। সদ্য সমাপ্ত অ্যান্ডারসন তেন্ডুলকার ট্রফিতে 5 ম্যাচের সিরিজ 2-2 ফলাফলে ড্র করল ভারত। আর এটা সম্ভব হলো ওভাল টেস্ট জয় দিয়ে। বুমরার অনুপস্থিতিতে বারবার প্রশ্নের মুখে ছিল টিম ইন্ডিয়ার বোলিং, সেটাকে নেতৃত্ব দিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। শেষ ম্যাচে 2 ইনিংস মিলিয়ে নিলেন মোট 9টি উইকেট, হলেন ম্যাচের সেরাও। গোটা সিরিজে ভালো পারফর্ম করে সেরার তকমা গেল অধিনায়ক গিলের কাছে। অধিনায়ক হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত শুভমন। গোটা সিরিজে 3টি সেঞ্চুরি ও একটি ডাবল সেঞ্চুরি গিলের। জাডেজা ওয়াশিংটনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স গোটা সিরিজেই লড়াইয়ে রেখেছিল টিম ইন্ডিয়াকে। সব মিলিয়ে সিরিজ ড্র হলে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল ভারতের তরুণ ব্রিগেড। There are moments like these where you feel the journey is worth it. The moment that we had in the morning, and there have been a lot of highs and lows, and that's kind of expected, especially with sports. And obviously, every game or every time you go into bat, you want to be able to perform. You want to be able to score a century. But unfortunately, that's not how the game or life works. You should be able to navigate through the highs and lows of life and trying to stay balanced throughout. That's what at least I believe in, that I want to be able to stay balanced, whether we have won the match, lost the match, I've done well or I've not done well. It's difficult, but it's a process. That's the real journey, to be able to stay balanced, and I'm still learning, but so far so good. और बिहाइंड द सीन इसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्ड वर्क की है। मतलब से एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएंगे। जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो पूरे लोग अरे भाई बेस्ट बॉलर है। ये तो चलते रहेगा लाइफ में, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बात तो सुननी पड़ेगी। बट अपने को पता होना चाहिए मैं कैसा अपने माइंडसेट और मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और बस इसी के बारे में सोचना, और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी टीम क्या सोचती है आपके बारे में, वो इम्पोर्टेंट थिंग है। बाहर कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता। अपनी टीम